एवरीवन आपण माने सब केमिति अछंती। आज पुणी गोटे नुआ रेसिपी को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज इंटरनेशनल योगा डे उपलक्षे आपण माने योगा करंतु, सुस्थ रुहंतु आउ सुस्थ खांतु, सुस्थ रुहंतु। सेथि पई मु आज आपण मान को पई गोटे बिना प्याज रसुण रे गोटे शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज रसुण रेसिपी नहीं कि आसी सेटा है बेसन सब्जी। आपण माने थरे यही रेसिपी को ट्राए करंतु। आउ जो मैंने तो बिना प्याज रसुण खाऊँ तांको पाई बेस्ट रहिबो, आ जो मैंने बिना प्याज न खाऊँ से भी बेस्ट रहिबो। तो ठीक अच्छी एबे आसंतु आमे देखि नबा कौन कौन सब सामग्री आवश्यक पड़ुछि। एबे देखंतु मु गुटे कप मुग डाली नहीं जाइथिली, सेटा को 2-3 थर सफा पानी धोई देली। धोई सारा पर मु गरम पानी देकी अध घंटे बतुरीबा पई छाड़ी देली। तापरे मु गोटे मिक्सी जार नेली। मिक्सी जार रे एबे सेई जो मुग डाली गुड़िक एबे देई दउछि, आ सेटा मु एबे ग्राइंडिंग करी आनिबी। आउ ता सहित मु अदा 1 इंच आ सुखिला लंका 3टी देवी। 3टी दे सारा पर ताकू मु ग्राइंडिंग करी आनिबी। आउ जत्ते बेले आपण मन ग्राइंडिंग करिवे टिके ठीक रखिबे, बेसी पतला बनेबे नहीं, आ टिके खतड़ा रहिबो। जेहेतु आमे एटा बरा टाइप रे बनेबा आ कम ऑयल रे बनेबा, बेसी ऑयल आमे यूज करबा नहीं। एबे लक्ष्य करंतु मु ग्राइंडिंग करी आनिछि, आ सेथिरे टिके लूण दे देली। आ मिक्सी जार रे जो लागी थिला सेटा धुईकी गोटे गिना रे रखी देली। तापरे एमिति आपण माने मुग डाली को जो पेस्ट बनेथिले सेटा को भलो भाबरे फेंटिबे। मिनिमम 5 ରୁ 7 मिनिट फेंटिबे, जहा कि जते देखिबे कलरटा चेंज हो जिवो आ फ्लफी टाइप रो हे जिवो, सेते पर्यंत फेंटुथिबे। मते एठी 5 ରୁ 7 मिनिट लागी गला फेंटिबा पई। आ तापरे देखंतु पुणी से मिक्सी जार रे मु नै गली टमाटो आउ अदा 1 इंच आउ कंचा लंका 3-4टी 4 मगज अल्प किछि। तापरे से गुडी को मु फाइन पेस्ट बनै आनली। तापरे मु गैस ऑन करिकि गोटे नॉन स्टिक कढ़ाई बसै नै छी। आउ सेथिरे मु रिफाइन ऑयल देई देली 2 टेबल स्पून। तापरे टिके ऑयल गरम होला परे मु सेथिरे हिंगु पकै देली। हिंगु टिके फुटी गला परे आपण माने जो पेस्ट बनै की रखी थिबे सेई पेस्ट को एबे सेई ऑयल सहित देई देबे। देई सारला परे मसलाटी को भलो भाबरे आपण माने कसी नेबे। भिडियोटी को प्रथम रु शेष जाए देखिबा पई आपण मानकु अनुरोध रहिला, मझिरो जमा भी स्किप करिवे नाही। वीडियो जति भलो लागिला लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नाही। तो देखंतु एबे मु धनिया पाउडर 1 चामच पकेदेली, हल्दी पाउडर 1 चामच पकेदेली, जीरा पाउडर आधा चामच पकेली। जीरा पाउडर आपण माने जेकोसी रेसिपी रे पकाउचंती आधा चामच ही पकेबे। तापरे रेड चिली पाउडर पकेली आ गरम मसला पाउडर पकेली। एगुड़ा सब पकई सारा परे तापरे भलो भाबरे मु मसला को आउ थरे कसी नेली, मिसई देली। तापरे मु कसुची टिके हाई फ्लेम रो आपण माने एबे कसिबे जते पर्यंत मसला रे पानी न सरी जाइछि सेते पर्यंत आपण माने कसुथिबे। तो मो चैनल रे जदि आपण माने नुआ अछंती ताहले चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दियंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन टी दबाई दियंतु, जहा कि मोर नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथमे आपण मान को पाखरे जाई पहुँचीबो। एबे देखंतु मसला रे ऑयल छाड़ी आसलानी, ताहले आपण माने जानिबे जे मसला परफेक्ट होई गलानी। एबे लक्ष्य करंतु मु लूण पकई नथिली, एबे मु लूण पकाउछि। लूण पकईकी पुणी आउ थरे मसला सहित भलो भाबरे मिसई दउछि। एबे लक्ष्य करंतु मसला प्राय अधा अधि होई आसलानी। आउ टिके पानी सुखिबा जाए मो मसला को कसिबी। एबे लक्ष्य करंतु हमर मसलार परफेक्ट स्टेज होई आसीची, मसला परफेक्ट होई जाइछि। ए स्टेज रे आपण माने गैस रो फ्लेम को ऑफ कर देबे। तापरे मसला को किछि समय ठंडा हवा पाई छाड़ी देबे। एबे लक्ष्य करंतु गैस रो फ्लेम को ऑफ कर देली। तापर ठंडा हवा पाई छाड़ी देइथिली। मसला ठंडा हो गला परे आपण माने
ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଦହିଟା ପକାଇବେ। ଦହି ପକାଇକି ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେମିତି ଦହିଟା ନ ଫାଟିବ। ଦହି ଫାଟିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସିପି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିବି ଆଉ ମସଲାକୁ ସେମିତି କଷି ଚାଲିବି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗିନା ଧୋଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ମସଲାକୁ ଚଲେଇବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାର ପାଣି ନ ସରିଯାଇଛି, ଠିକ୍ ନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମସଲାକୁ କଷୁଥିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମସଲାର ଗ୍ରେଭି ଠିକ୍ ହେବ ଆଉ କଲର୍ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦହି ପକାଇଛେ ୟାର କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ୟୁନିକ୍ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମସଲାର ସବୁ ଅଏଲ୍ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମସଲା ଆମର ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ମସଲାକୁ କଷିବେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁଗ ଡାଲିକି ପେଷେଇଥିଲି ସେଇ ଜଗ୍ଟାକୁ ଧୋଇକି ପାଣି ରଖିଥିଲି, ସେଇ ପାଣି ଦେଇଦେଲି କାହିଁକିନା ଗ୍ରେଭିଟା ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବି ଦେଲା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଏବେ ପକାଇବେ କଢ଼େଇରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଗ ଡାଲି ସିଝିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ଲୁଣ ପକାଇକି କିଛି ସମୟ ପାଣିଟାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ପ୍ରପର୍ ଫୁଟିବ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମୁଗ ଡାଲି ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇ ପେଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ପକାଇବେ। ଆମେ ଏଇଠି ଫ୍ରାଏ କରୁନେ, ଫ୍ରାଏ କଲେ ଅଧିକା ତେଲର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଲ୍ଦି ବନଉଛୁ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରା ପକାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଫୁଟିଯିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବରାଟାକୁ ପକାଇବେ। ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବରା ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଗରମ ପାଣିରେ ଫୁଟିବା ପାଣିରେ ପକାଇଲେ ବରାଟା ମେଲ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ରହିବ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ବରା ସବୁ ପକାଇବି କଢ଼େଇରେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୋଗା ଡେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିରାମିଷ ରେସିପି ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରେଭି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ୟୁନିକ୍ କଲର୍ ଆସିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସିପି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।